أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. ترجمہ سورہ بقرہ 20واں رکوع. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کا بدلتے آنا اور کشتی کی دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے زندہ کر دیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش چکر اور وہ بادل کی آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے. ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں. اور کیسی ہو اگر دیکھیں ظالم وہ وقت جبکہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ سارا زور اللہ کو ہے اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے ماننے والوں سے اور دیکھیں گے عذاب اور کٹ جائیں گی ان سب کی ڈوریں، اور کہیں گے انویائی کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑ دی. یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتیں ہو کر، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں. تفسیر سورہ بقرہ 20واں رکوع. کعبہ معظمہ کے چاروں طرف مشرکوں کے 360 بت تھے جنہیں وہ معبود مانتے تھے. انہیں یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ معبود صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس لیے انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی آیت طلب کی جس سے اللہ کے ایک ہونے پر صحیح دلیل ہو. اس پر یہ آیت اتری اور انہیں بتایا گیا کہ آسمان اور اس کی بلندی اور اس کا بنا کسی کھمبے اور علاقے کے قائم رہنا اور جو کچھ اس میں نظر آتا ہے، چاند سورج ستارے وغیرہ، یہ تمام، اور زمین اور اس کا پھیلاؤ اور پانی پر ٹکا ہوا ہونا، اور پہاڑ، دریا، چشمے، کھانے، پیڑ پودے،
हरियाली, फल और रात दिन का आना जाना घटना बढ़ना, किश्तियां और उनका भारी बोझ और वजन के साथ पानी पर चलते रहना, और आदमियों का उन पर सवार होकर दरिया के चमत्कार देखना, और व्यापार में उनसे माल ढोने का काम लेना, और बारिश और इससे खुश्क और मुर्दा हो जाने के बाद जमीन का हरा भरा करना, और नई जिंदगी अता करना, और जमीन को किस्म किस्म के जानवरों से भर देना। इसी तरह हवाओं का चलना और उनकी विशेषताएं, और हवा के चमत्कार और बादल और उसका इतने ज्यादा पानी के साथ आसमान और जमीन के बीच टिका रहना। यह 8 बातें हैं जो कुदरत और सर्वशक्तिमान अल्लाह के इल्म और हिकमत और उसके एक होने को साबित करती हैं। ये चीजें ऊपर बयान हुई, ये सब संभव चीजें हैं और उनका अस्तित्व बहुत से विभिन्न तरीकों से मुमकिन था, मगर वो मखसूस शान से अस्तित्व में आई। यह प्रमाण है कि जरूर उनके लिए कोई ईजाद करने वाला भी है। सर्वशक्तिमान अल्लाह अपनी इच्छा और इरादे से जैसा चाहता है बनाता है। किसी को दखल देने या ऐतिराज की मजाल नहीं। वो माबूद यकीनन एक और यकता है, क्योंकि अगर उसके साथ कोई दूसरा माबूद भी माना जाए तो उसको भी यह सब काम करने की शक्ति रखने वाला मानना पड़ेगा। असरदार बनाए रखने में दोनों एक इरादा, एक इच्छा रखने वाले होंगे या नहीं होंगे। अगर हो तो एक ही चीज की बनावट में 2 असर करने वालों को असर करना लाजिम आएगा, और यह असंभव है। और अगर यह फर्ज करो कि तासीर उनमें से एक की है तो दूसरे की शक्तिहीनता ठहरेगी जो माबूद होने के खिलाफ है। और अगर यह होगा कि एक किसी चीज के होने का इरादा करे और दूसरा उसी हाल में उसके न होने का, तो वह चीज एक ही हाल में मौजूद या गैर मौजूद या दोनों न होगी। जरूरी है कि या मौजूदगी होगी या गायब, एक ही बात होगी। अगर मौजूद हुई तो गायब का चाहने वाला शक्तिहीन ठहरे और माबूद न रहे, और अगर गायब हुई तो मौजूद का इरादा करने वाला मजबूर रहा, माबूद न रहा। लिहाजा यह साबित हो गया कि इलाह यानी माबूद एक ही हो सकता। यह कयामत के दिन का बयान है जब शिर्क करने वाले और उनके सरदार जिन्होंने उन्हें कुफ्र की तरफ बुलाया था एक जगह जमा होंगे और अजाब उतरता हुआ देखकर एक दूसरे से बेजार हो जाएंगे। यानी वो सारे संबंध जो दुनिया में उनके बीच थे, चाहे वो दोस्तियां हो या रिश्तेदारियां या आपसी सहयोग के एहद, यानी अल्लाह ताला उनके बुरे कर्म उनके सामने करेगा तो उन्हें काफी हसरत होगी कि उन्होंने ये काम क्यों किए थे। एक कौल यह है कि जन्नत के मकामात दिखाकर उनसे कहा जाएगा कि अगर तुम अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करते तो ये तुम्हारे लिए थे। फिर वो जगहें ईमान वालों को दी जाएंगी। इस पर उन्हें हसरत और शर्मिंदगी होगी। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।